Maadtong adlaw kaninjong tanan mga probinsyana. Ani atay suwat nga atong basahon ang title Handong Manan sa usa ka gugma. Dear Binahar, ako di ay si Chupista, dalaga ug nagpuyo dinhi sa Bohol sa isa ka isla. Parang masabtan ninyo ang tanan, akong isaysay ang akong kaagi. Kakapoy ba ani maglaba? Uy, sige na lang kog laba sa una hangtod karon. Ayo, na Chupista? Uy, hala, kinsa man doon ha? Akong atuon, disturbo raw man ni siya ng labaraw ako. Uy, Abelino, ikaw man di ay na. Unsa na po imong tudyo? Disturbo lang ka ng labaraw ako. Tabang ko, Chupista, be. Unsay tabang? Paghilom diha, hawa diha. Chupista, dawata na lagi ang gugma. Kay di lagi ka na pasakitan o pahilakon. Paghilom diha, Abelino. Kay bisag unsa pay mahitabo, di jud ko mosugot nimo kay pareho natanggal lisod. Wa gani kay trabaho, bisan pag pantinaho dili ka makapalit ug kitay magdajon. Maningkamot ko, Chupista. Alang tungod sa ahong gugma nimo. Ay da, Abelino, mas maadyo pay magpadajon kog laba kaysa magsigi kog atubang nimo. Imo na imong gugma, Abelino. Aray nako, hahawa na diha. Nilabay ang simana, buwan ug mga katuigan. Wala magkita si Chupista ug si Abelino. Isa ka adlaw, naglakaw si Chupista. Muadto sa merkado. Nay nikalit ag hunong, isa ka sakjanan. Hala kinsa mong kahana. Naabri ang portahan. Chupista, kamusta na ka? Kung kinsa man na siya, oy, wa ko kailan nimo. Hangtod karon, Chupista. Suplada gihapon ka. Gilutukan ni Chupista ang usa ka laki. Niyon siya, huy Abelino, ikaw di ay na. Imo nang sakjanan. Yala bay, nadato na si Zabay. Mana insakto, Abelino, na ay ambisyon sa kinabuhi. Adya panundog na ho, kay mora gihapon ko. Nikawas si Abelino sa isang sakjanan. Ikaw, Chupista, mora gihapon ka. So, plada raman gihapon ka. Pero, kay ba ka? Nisamot kag kagwapa. Paghilom diha, Abelino, mas maadyo pa'y mubalik ka sa imong sakjanan. Unsa? Dili ko, uy. Ikaw mo ko yung tudyo. Aho ka gihatod sa imong adtuan. Paghilom diha, Abelino. Bisag unsa na ramay ang gibuhat nimo sa una, pag-insulto or bisag unsa hangtod karon, imo ra man gyapon kong asamukon. Pangita ag mas parehas nimo kay maunay mas bagay. Uy, dili uy, kitang dunga ang mas bagay. Kahibaw ba ka ang imong gipang istorya sa una? Nahagit ko, mao naningkamot ko, parang moangat sa kinabuhi ug ahong makabot ang mga bituon ug ialay nimo. Wa ba ka kay nga nag-working ko? Kung wa ka mo istorya ingat do bahin na ho, dili ko makahuna-huna kung unsay para ugma. Nag-working ko karon, engineer na ko. Ug kana tungod nimo, kinahanglan nga magdajon tang duha. Ajaw nagpapakipot diha, Chupista. Kahibaw ko sa una pa na ana kay gugma na ho. Di raman ka makauo na ho, di nimo madawat ag ahong gugma tungod kay di ka gusto nga magkalisod. Mao bitaw nga naning kamot ko, ialay na naho ang ahong gugma ug kabuto na naho ang mga bituon sa langit ug ialay nimo. Sige na, Chupista, dawatan na ahong gugma. Dili lagi ka naho pasakitan ug pahilakon. Wala, Abelino, pasayloa gazud ko sa una ha. Unsaon taman nga di man gazud ko gusto nga magkalisod inik magminjo. O sige, Chupisto, dawato na naho ang imong gugma. Unta, di ko nimo pahilakon ug pasakitan. Uy, naningkamot gani ko para natong duha unsa aho kang pasakitan. Kana adto na ta ihatod na kanaho sa imong adtuan. Og din hira ko kutob. Imong magtatampo, Chupista. Grabe ang gugma no. Ang laki bisag unsa na ramay madunggan ni nga sakit nga istorya ngadto sa isa ka badji, pero wa siya mosurrender. Naningkamot siya para madawat ang iyang gugma. Ingon ana mga probinsyana, ang tinuod nga gugma naguwat ug naningkamot.